बसाबाय करेनो 20 मास हामानि साग नायजागै किफ्रि फाइमानि जरावो बाइक साखानि गलाई तरगै ठेला मास जागावो दुखुमान माबाय लांमा सासुका बिहि बसाई साइमानिया बिहि कलाई तरगमानि 2.5 किलोमिटार लाई थांमानि उलसा साइमानो बिहि कलाइखा नै उलो किफ्रि फालै नेफेफोरनो लेंजाक मानो उलो साग नायनो गतलांगै थैजाहनि साइमानका बिहि राखि साहानो कक तमांखा बिलुनिया दुर्गापुर आमसायो ताई बुखुक राखि साहा बिसि 24 बसाइबाय 20 मास सावहनै साग नायजागै किफ्रिनो जरानो ओ थैमानि बाय बावैसा फासिं वानाय मा सिंचा ताई बावैसा फासिं सुमुं कासाजाक बाहायके बसाई एङैबा बिहिनो कलाई तरगमानि साइमान लिया ताई बिहिनो थैमानि बाय बाहायके मक्ति थपसाबो कलाया अमाहाय टंगहालगो सिकांबारे वान सुकजाक खाइदा बथारि काबुखा एबा सयसुनिया कलाई तरखा सुमुं कासाजाक अ हालगो बसाइबाय बिहि मुनु वालाय जाखके बाइक कासानानि बताबो हालो खामियाव थांसौइया अमाहाय पातिनि मुंराबाय फेबा गाहाम करंनि बागैनो थांमानि से अमस कलाई दुखुमान हुगांके बम हायं खना पातिमु सेरे न्यायनि कखनि सालाय दंगाइसा नुगा सियालो करक फेबा बसाइनि खुगो हंकेले लामाव बाइक कासार तिउफोरनो कलाई थैजाहनै साइखनारका बसाई राकेश साहा আমরা বাড়িতে বাড়িছি ডাক্তার দেখানো দিকে তার কোমরে ব্যথা পাইছে কোমরে ব্যথাতে ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার দেখানো ডাক্তার ইঞ্জেকশন করছে পরপর ওষুধ টষুধ দিয়েছে দেওয়ার পরে আমরা পরে বাজারে গেছি বাজারে টিম করছি তো হালকা বৃষ্টি অনেকক্ষণ বয়ে আসছিলাম বয়ে থাকার পরে এবার বৃষ্টি কমছে করে রওনা দিছি রওনা দেওয়ার পরে এই কত 200-250 মিটার জায়গা গেছি পথে আবার বৃষ্টি নামছে নামার পরে পিছন দিকে আমি দেখছি না পথে ছাতিটা ফেলে দিয়েছি ছাতিটা মেলানোর পরে ছাতিটা বাতাসে রাখতে পারছি না সেদিনটা ঘুরে বেড়ে গেছে এরপরে এর দিকে মাথায় খেতে গেছে রেফার করে নিয়েছি এখান থেকে রেফার শান্তিবাজার দিয়েছি শান্তিবাজার আগরতলা রেফার দিয়ে দিয়েছি তারপরে আনছি আনার পরে স্ত্রী অবস্থা খারাপ আছিল তারপরে রাত্রে রাত্রে মারা গেছে। কি নাম নাম কি আসলো? নাম রাকেশ। বয়স কত? বয়স তো 2 বছর। আপনার নাম কি? আমার নাম আকাশ। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি দুর্গাপুর থানা? থানা রাজনগর। বিয়ে হয়েছে কত বছর? বিয়ে হয়েছিলেন 7-8। ছেলে মেয়ে? মেয়ে। আপনি কি করেন? আমি রাজমিস্ত্রি আছি।